राम राम भाई लोग, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं इस गरीब की फिर एक नई वीडियो में आप सब लोग का स्वागत है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं इधर इस जंगल में आ चुका हूँ। मेरे पीछे स्वराज खड़ा है। ओके, हम लोग सार लेके आए थे। अमी तो पागोला सोदा, रुक जा। কি বলু কুল এটাকে ফাঁকা কর বুঝতে পারি, একটু ক্যামেরা ধরতে হবে। ক্যামেরা ধরে আস্তে 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 তুল তুল তুই তুল না। আবে তুই সোজা করলি যে, আবে ওই তুই আগে যে সোজা করলি যে। আমাদের এমন ড্রাইভার ঠিক মতো সোজা করতে পারছে না। এরকম ড্রাইভার লেবার থেকে না হলে অনেক ভালো।